Attack versus modern defender. Nice serve by Sir Marbs. Maybe side spin. Nice placement attack by Sir Marbs. Huli ka din sa backhand. Nice heavy chop. Pero talaga kalaban ng Kaliwete. Wah! Tibay naman yan. Nice defense by Sir Marbs. Nice receiving yon. Nice absorb din. Naman. Higpit naman ang receiving na yan. Wow! Ano yun? Edge? Ay, edge nga. Nakuha pa. Edge din. Grabe talagang long pips yan. Nice blocking yun. 10-8. Nasabitan. 10-9. Wow, naka-juice pa. Ang bilis ng mga pangyayari. Tingnan natin kung kanino kakapit. Nice drop shot. Wow. Advantage pa nga ang kalaban. From 10-6. Wow. Ay talaga ibigay ni Sir Marbs. All 11. Huli na naman sa backhand si Sir Marbs doon. All 12. Ikot nun. Grabe naman blocking yun, Sir Marbs. All 13. Uy, lumamang na. 14-13. Nice blocking yun. Laging huli si Sir Marbs dun, Naku, yun talaga. Babasahin mo talaga yun. Naglawa. Congrats, Sir Marbs.